ये फूल هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن صدق الله العظيم. आमीन। आप दिन नक्श कदम आप जैसे गैरत आमीन आमीन। कुल उम्मत मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत का पहले आमीन आमीन आमीन। सरकार से आशिक नक्श फैज क़यामत तक जारी रोज़ा मुक़द्दस से करोड़ आदम तक आमीन। अल्लाह करम आपके बच्चों की हिफाजत तमाम जमात की शाख आमीन आमीन। दुश्मनान इस्लाम को बेशुद नबूद आमीन शाख इस्लाम आमीन इस्लाम का आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सह्हिल आमीन अल्लाहुम्मा अर्हमना फिन नफ़्स आमीन। वअऊज़ु बिका मिन ग़ज़ाबिद दाइम